Menam Awurade Yesu Kristo din mu akyia mu nyinara. Ɛyɛ Seek the Word dwumadie ɛna yɛsan ɛde ɛbrɛ mu. Na yɛdi kan esua deɛ afa bɔne ho. Sɛ bɔne ɛna ɛyɛ onipa ɛhaw. Na ɛno no yɛsua deɛ ɛfa sɛ bɔne ɛyɛ mmratoɔ. Na biribiara a yɛto Onyankopɔn mmara no na bɔne ara ana yɛyɔ. Na ɛnɛ de nso yɛbɛkɔ so ara esua adeɛ. Na bɔne baako a ɛnɛ yɛkasa afa ho no ɛne sɛ yɛfom na yɛntena nkyerɛkyerɛ ne mu a pɔtɔ kasa mu no yɛfɛ no transgression. Ɛno nti sɛ yɛkɔ so ara sua deɛ ɛwɔ twerɛ kronkron no mu. Na sɛ yɛsua deɛ ɛwɔ Yohane Nhoma a ɛtɔ so 2 no. Nyiyi mu a ɛyɛ nkron no. Bible ne sɛ obiara a ɔfom na ɔntena Kristo nkyerɛkyerɛ no mu no oni Onyankopɔn. Na deɛ ɔtena nkyerɛkyerɛ no mu no ɔno na ɔwɔ agya no ɛne ɔba no. Ɛno nti Bible no kɔ sɔre di adanseɛ sɛ nkyerɛkyerɛ bi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ yɛtena mu na aboa ama yɛtumi anya nkwagyeɛ. Nti sɛ yɛhwɛ pɔtɔ kasa no mu a Bible sɛ whoever transgresses and does not abide in the doctrine of Christ does not have God. He who abides in the doctrine of Christ has both the Father and the Son. Nti ahankɔ so adi adanseɛ sɛ Kristo wɔ nkyerɛkyerɛ bi a ɛfɛ ne doctrine. Deɛ ɔtena saa nkyerɛkyerɛ no mu no ɔno ana ɔwɔ agya no ne ɔba no. Na wei ɛretwe yɛadwene akɔ akɔsi so ɛberɛ a Kristo ɛrehwɛ sɛ n'akyidifoɔ nyinaa anya nkwa no. Na ɛdeɛ nkoraa ne nkwagyeɛ. Sɛ yɛkɔ sɔre asua deɛ ɛwɔ twerɛ kronkron no mu na yɛhwɛ mpaeɛ a Yesu ɛbɔɔyɛ ɛwɔ John chapter 17. Na yɛsua deɛ ɛwɔ verse 3 no a Kristo ɛkyerɛ yɛn deɛ yɛfɛ no nkwagyeɛ. Ɛno nti sɛ yɛsua no verse 4 sɛ na yɛn ni daa nkwa sɛ wɔbɛhu wo nokorɛ Nyankopɔn koro no ɛne deɛ wosomaa no Yesu Kristo no. Enti sɛ yɛbɛtumi anya nkwagyeɛ a gye sɛ yɛhunu Nyankopɔn koro no, that one God ɛne ne dɔba koro no a ɔsomaa no no ɛwɔyɛ Yesu Kristo no. Na ɛbɛyɛ dɛn na yɛhunu Onyankopɔn? Gye sɛ yɛnam Yesu so na ɛbɛyɛ dɛn nso na yɛhunu Yesu? Gye sɛ yɛnam n'anodiesɛm a ɔde hyɛɛ asomafoɔ no nsa so. Nti ɛno mu ana ɛdi adanseɛ ɛwɔ verse 20 a yɛkaeɛ no sɛ ɛwɔ sɛ yɛkura asomafoɔ no nkyerɛkyerɛ mu. Na verse 20 ne sɛ na ɛnyɛ yɛnom nkutɔ nti ɛna mesrɛ na wɔn a wɔnam wɔn asɛm so bɛgye me adie no nso enti. Enti Yesu Kristo ɛwɔ nkyerɛkyerɛ na sɛ yɛfom na yɛntena saa nkyerɛkyerɛ no mu a na kyerɛ sɛ yɛni Kristo na yɛni Onyankopɔn so. Ɛno nti ha sɛ no yɛsua deɛ afa the third dispensation ɛyɛ the patriarchal, the mosaic na Christian age. Nti wontumi nkɔfa nnwoma bi a ɛyɛ ahyɛdeɛ ɛma patriarchal age no ɛmmɛhyɛ Christian age mu ɛma no nyɛ yie. Wontumi nso nkɔfa mfiri mosaic age ɛma mmɛhyɛ ɛyɛ Christian age no mu ɛma no ɛnyɛ yie. Ɛwɔ sɛ yɛhwehwɛ ne yɛhunu deɛ Onyankopɔn hwehwɛ ɛfiri ne mma nkyɛn na yɛtumi adi so na yɛtumi aboa yɛn. Ɛno nti sɛ wokɔ twerɛ kronkron no mu a baabi a yɛnya authority ne titiri paa no ɛyɛ example nhwɛsodeɛ a wɔn a wɔn ne Kristo etu anamɔ no early Christians wɔn a wɔyɛ Kristofoɔ a wɔdi kan hyɛ ase fi Acts chapter 2 no wɔn anamɔ ntutuo ɛne nneɛma a wɔyɛ ɛwɔ sum no mu no ɛno ɛna ɛma yɛ authority. Ɛno nti sɛ wɔyɛ nneɛma bi na sɛ ɛnɛ yɛhu nneɛma bi sɛ aba abɛbɔ awura asafo no mu na sɛ yɛhwehwɛ ne yɛhunu ɛwɔ mabrabɔ mu ɔmo ne yɛ mu a na kyerɛ sɛ yɛde bi ɛɛka ho. Nti ɛnɛ wobɛhu abranteɛ ɔnwo ba nso yɛfrɛ no ɛda ɛwɔ asafo bi mu ɛwɔ asum bi mu ɛyɛdɛ ntia because ɛyɛ onipa ana apagya na kɔdu sɛ sudwa no ɛdeɛ na Bible ne kan fa ho ɔsɛ ɛda ɛwɔ ne qualification yɛnim hwee koraa no ɛwɔ sɛ ɔwɔ mma a ɔmode nimduro ɛhyɛ n'aseɛ. Yɛne hwee koraa no ɔwɔ sɛ ɔyɛ ɔyere baako ekunu. Nti qualifications wɔ hɔ
nanso yesusu sɛ deɛ yasafo no mpanifo no de bɛma yɛn no ɛno na yɛbɛgye atum asomafo no na mmaa bebree ɛsane mmaa bebree edi dwumadie bebree a yɛfɛ no servanthood anaasɛ servanthood enti ɔmo somoyɛ nanso ɛnɛ yɛwɔ deaconesses na ade nti na yɛkɔtɔ konkron no ma yɛni deaconesses ɛwɔ mu kyerɛ sɛ yɛde bi ka ho ɛwɔ mu sɛ nyoma na wotie no ebi bɛyɛ foforo ama ɔdeɛ nanso so obenya abɔkyerɛ ne akɔtwerɛ konkron no mu ne yɛsua deɛ wɔ mu ne yɛhunu deɛ Onyankopɔn hwehwɛ efi ne ma nkyɛn a menum yɛ no yɛbɛyɛ nhyira ɛwɔ saa ɛkwan no ɛso na bɔne baako a bɛsɛ mesan twe wadwene esi soɔ ɛne sɛ deɛ ɛmfi gyidie mu biara ɛyɛ bɔne deɛ ɛmfi gyidie mu biara ɛyɛ bɔne enti ebia yesusu sɛ bia obi kɔbɔ adwaman na obi kɔ aduro so ɛno nkuto ana yɛhunu sɛ ɛyɛ bɔne daabi na mmom no Bible no ɛka ne pefee sɛ deɛ ɛmfi gyidie mu biara ɛyɛ bɔne sɛ yɛsua deɛ ɛwɔ Romanfoɔ ɛhoma no etiri a ɛyɛ edunan ne yimu a ɛyɛ eduonu emiɛnsa no ɛyɛ Romans chapter 14 verse 23 Bible say na deɛ n'adwene yɛ ne naa no sɛ odi a odi fɔ efiri sɛ emfi gyidie mu na odi yɛ na biribiara a emfi gyidie mu no ɛyɛ bɔne biribiara a emfi gyidie mu no ɛyɛ bɔne ɛno nti Paul ɛna ɛka saa asɛm yi akyerɛ akristofoɔ a wɔwɔ Rome na yɛnkɔ Paul nkyɛn kɔ bisa ne sɛ na gyidie na ɔɔka no na ɔpa akyerɛ sɛn sɛ yɛkɔ yɛkyi kakra na yɛkɔsua deɛ ɛwɔ ɛyɛ chapter 10 verse 17 Bible ne sɛ ɛne afei na gyidie no firi asɛnkan mu na asɛnkan no nam Kristo asɛm so ɛba Potokasa ne sɛ faith comes by hearing and hearing the word of God nti biribiara yɛyɛ no wɔ ɛsom mu no etwa sɛ yɛnya ɛho nyinasoɔ a efiri Onyankopɔn nkyɛn ɛwɔ sɛ yɛnya deɛ yɛfɛ no biblical authority sɛ Onyankopɔn na ahyɛ ade ato wɔ sɛ yɛnyɛ ɛnyɛ saa ɛyɛ mfomsoɔ nti sɛ yɛyɛ kofini ama ɛwɔ asafo mu anaasɛ yɛfa koti kwan bi so ɛde dane nnwom ani no Bible ehu ne saa ɛsan sɛ emfi gyidie mu na mo die efi gyidie mu no ɛyɛ die ɛba asomafoɔ no ɛso na ɔmo gyeeyɛ na ɔmo de yɛ adwuma na yɛwɔ ɛho adansegyeɛ ɛno ana ɛwɔ sɛ menum yie no yɛhunu na yɛhyɛ ne nso nti ɛnɛ de yɛase yɛhunu sɛ bɔne ɛyɛ die emfi gyidie mu die emfi gyidie mu nti sɛ wante Onyankopɔn ne ɛnam twerɛ kronkron no so wɔanhunu de Onyankopɔn hwehwɛ ɛde afiri wo nkyɛn ɛnam twerɛ kronkron no mu na yɛyɛ anaasɛ yɛbɔ yɛ abrabɔ sɛdeɛ yɛpɛ biara Bible sɛ ɛno ara ɛyɛ mfomsoɔ na sɛ yɛbɛkɔ so ara ɛne Onyankopɔn asɛm ayɛ adwene a anuanom bi ɛtena ase na ɔmo susu sɛ yɛbɛsɔre Onyankopɔn ne yɛasom Onyankopɔn sɛdeɛ yɛnkasa yɛnim nanso sɛ na deɛ na ɔmo yɛ nyina na ɛyɛ hunu nti ɛnɛ medi mu adanseɛ sɛ nipa bebree wɔ ahoɔdene a yɛde som Nyankopɔn nipa bebree wɔ ahoɔdene a yɛde sɔre Onyankopɔn nanso nimdeɛ nanso gyidie a ɛwɔ sɛ yɛnya ɛwɔ deɛ yɛyɛ no mu no ebu ha na ɛnni hɔ sɛ yɛsua deɛ ɛwɔ asomafoɔ homa no eti a ɛyɛ dunson no ne yi mu ɛyɛ aduonu emienu ɛɛkorɔ no abakwasɛm bi ɛwɔ hɔ ɛyɛ Paul ana akɔ ɛyɛ Jiwfoɔ hyia dan mu na ɔno wɔn ɛkɔ akɔsɔre na wehunu nneɛma a wɔn yɛ na ɔba bɛyi wɔn atɛn nti deɛ ɛba bɛkenkan na yɛ atɛn yie nti wɔn ayɛnhwɛ sɛdeɛ ɛteɛ paa sɛ yɛhyɛ aseɛ fi verse 22 na Bible sɛ na Paul gyina Areopago mfimfini kaa sɛ atɛmmarima mehunu sɛ nneɛma nyinaa mu mopa abosonsom papa nti atɛmmarima mehunu sɛ nneɛma nyinaa mu mopa abosonsom papa ebia na ebesusu sɛ ebia ka ɔmo foforɔ ebia ɛtɔ bi anaasɛ ɔmo de nguo bi gu aboɔ bi so nanso na ɛnyɛ saa na ɛteɛ na mmom na nneɛma bi a ɔmo yɛ no wɔ som mu a ɛsane sɛ ɔmo ni ho tumi a ɔmo yɛ no edi adanseɛ sɛ ɔmo som bosom
Enti se yakoso to aso se efiri se me twa mu na me hwe enwama amosom no me hu na fori buchie bi nso a watwero so se onyame a wonim no ne dia. Enti de mu nim na mo sore no ono ana meka no ho asem me kire mu yi. Enti no mo sore onyankopon de nanso no mu nim onyankopon na nkasa na omo sore no. Enti omo ahyehyɛ aforemuchi a na omo di obia pede ede ma no na baako de omo atwero so se nyame bi a ye nimu no na moma yentie de Paul oto aso ekan na verse 24 say onyankopon oye owiase ne de ewo mu anyina ono ara a oye osoro ni asase wura no onti aso den a wodi ensayo mu nanso wonfo nipa nsa ensom no se de ehia no biribi ono na oma nipa nyina nkwa ne home ani ade nyina na oma enipa ama nyina firi nipa baako mu etena asase so nyina na ohyehyɛ mmerɛ hodoɔ ene wɔn tena bia hye ato hɔ ama wɔn sɛ wɔn hwɛ awurade sɛ ebia wɔbɛte ne nka na wɔahu no enso ɔno yɛ mu biara ntemu kwan enware onyankopɔn ne yɛ mu biara ntemu kwan enware die nti a ene ɔsoma Kristo sɛ ɔmbewu asɛnnua no so na ɔfa mpae fa hodi ɛma me no mienu ne sɛ wayɛ yɛn asɔfo kyerɛ sɛ wobetimi atena wo dam abɔ mpae ama onyankopɔn atie wobetimi asrɛ bɔne fafiri ama onyankopɔn atie wobetimi ayɛ di onyankopɔn hwehwɛ ɛde afre wo nkyɛn ede ntia ɛsa ne sɛ ɔne yɛ mu biara ntemu kwan enware ɛmfa ho ɛnkɔto obi ɔno na ɔmmɔ mpae ma da bi ɛsa ne sɛ ɛnɛ wɔn a na kane no na ɔmmɔ kyɛfa sɛ ɔmɛyɛ odima ɛde ama ɔman no a no me Lewi ebusua no ene ya san kan sa emra no enti ene ye nyinaa ye asofokuo enti na wotimi bɔ mpae ma onyankopɔn etie no na zuzu sɛ asemesi ne obenten ben onyankopɔn sene wo enti ɔno ne mpae na onyankopɔn betie e de asene wo de hwese de ade etie wo papa o wozuzu sɛ obi foforo na ebeka wo hia de kyerɛ o papa enu mum na o papa ebehunu de hia wo no wayɛ ama wo saa na etie enti aha no Bible no eka no pefe sɛ ɔne yɛ mu biara ntemu kwan enware na sɛ yɛtoa akenkan esem no so a na sɛ yɛba ɛyɛ verse 30 Bible no sɛ ne sainti onyankopɔn abu n'ani egu mmere hodoɔ a wonim no so na afei deɛ ɔhyɛ nipa wɔ mma nyinaa sɛ wɔmmra adwensakyerem ɔhyɛ nipa wɔ mma nyinaa sɛ wɔmmra adwensakyerem enti deɛ emfi gyidie mu biara no Bible no sɛ ɛyɛ bɔne deɛ emfi gyidie mu biara no Bible sɛ ɛyɛ bɔne enti sɛ ɛyɛ bɔne a ɛne na abere biara deɛ yɛyɛ no wɔ ɛsom no ɛwɔ sɛ yɛnya nyinasoɔ sɛ onyankopɔn ana aka ɛno nti yɛbɛyɛ ne sɛdeɛ onyankopɔn no ɛhwehwɛ ɛde afiri yɛn nkyɛn sɛ yɛkɔ sɔre esua deɛ ɛfa nsɛm a ɛwɔ sɛ yɛte afiri onyankopɔn nkyɛn na yɛyɛ ne sɛdeɛ ɛtire no emiri bi aduye ɔbarima bi a no ɔtwerɛ kronkron no mu na Bible edi ne ho adanse yie pa na sɛ yɛsua deɛ ɛfa saa ɔbarima yi ho a yɛfrɛ no Cornelius yi a sɛ osua deɛ wɔ Acts chapter 10 na yɛhyɛ ase fi verse 1 yɛbɛhunu nneɛma a onyankopɔn ankasa ɛka fa saa ɔbarima no ho enso na oni nkwa nti sɛ yɛsua deɛ ɔsɛ na ɔbarima bi wɔ Kaesarea a ne din di Cornelius ɔyɛ ɔsrafo ku a wɔfrɛ no Italia deɛ no mu ɔha so panin ɔyɛ adefɛreni deɛ di kan na osuro nyankopɔn ɔne ne fiefoɔ nyinaa na ɔyɛ mmɔborɔhunu agye bebree na ɛma nkurɔfoɔ no na ɔbɔ onyankopɔn mpaeɛ daa na deɛ wɔ mu ne sɛ nneɛma ɔyɛ wɔ nyinaa nso na ɔni nkwa nti ne mpaeɛ mu ana nisuadeɛ hunu mu nyankopɔn da na di kyɛn sɛ ɔnsoma nkɔ Jopa ne yɛnkɔfrɛ Petru ɔno sɛ ɔba a ɔbɛka asɛm a ɔne ne fiefoɔ nyinaa ɛbɛtumi agye die na manya nkwagye ɛwɔ mu sɛ me di kan ɛka kyerɛ wo sɛ Bible sɛ deɛ ɔfom no ntena Kristo nkyerɛkyerɛ no mu no ɔni nkwa ɛno nti nkyerɛkyerɛ bi wɔ hɔ ɛwɔ sɛ yɛhwehwɛ akyiri kwan sɛ yɛkɔ sɔre atoa ɛyɛ akenkansɛm no so ɛwɔ verse 34 a Peter wababa bedu fie hɔ na obedu fie bibi esiye na yɛhwɛ die Petro ɔkae
Bible no na Petro bua na no kan sɛ no kuremu na mahunu sɛ Onyankopɔn nhwɛ onipa anim na ɔman biara mu die osuro no na ɔyɛ adetene no ɔpɛ sɛ ɔgye no. Ɔman biara mu die osuro no na ɔbɔ abrabɔ tenene no Onyankopɔn wɔ pɛ sɛ ɔgye no. Nti Onyankopɔn wɔ pɛ sɛ ɔgye wo. Onyankopɔn wɔ pɛ sɛ oyi wo firi ɔhaw mu, oyi wo firi amanneɛ mu, oyi wo firi kwadanda mu, oyi wo firi atorɔ nkyerɛkyerɛ mu. Na mmom sɛ wankasa bɛma wo ho kwan na wahwehwɛ twerɛ kronkron no mu na wabisa wo nsɛmbisa bi sɛ nti ɛdeɛn na menyɛ na manya nkwagyeɛ, ɛno ara bɛboa wo ama wo nkwagyeɛ no nso atumi adi mu. Because ɛberɛ a Peter ɛhyɛ aseɛ ɛkasaeɛ no sɛ wokɔ so ara esua deɛ ɛwɔ verse 47 a wonya ɛberɛ a kenkan verse 47 sɛ nti obi ebetumi esi nsuo ho kwan sɛ wɔn mo yenum a wonya ho kronkron sɛ yɛn ara yi esu na ɔhyɛ sɛ wɔn bɔ wɔn esu Awurade din mu ɛna na wɔsrɛ wɔn sɛ ɔntena wɔn nkyɛn nansa bi. Onua a wotie me, Onyankopɔn asɛm ne sɛ ɛbere bi a wobɛhunu sɛ ɔwɔ mfomsuo mu no ano yie wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ woyie. Yesu Kristo nna so nsɛn asɛnnua no so na wapae bɔnefakyɛ de ama wo. Yesu Kristo wɔ Agya ne nsa nifa soɔ ɛredi ama ne mma. Na sɛ wobɛkae a John chapter 3 verse 16 sɛ Onyankopɔn dɔ wiase nie a ɔde ne dɔbɔ ɔwɔ no koro no ɛmaeɛ sɛ obi biara a ɔbɛgyina die no ɔrenyera na onya da nkwa. Ɛna ɛdeɛ mu na wogye die Bible sɛ sɛ wohunu sɛ woayɛ bɔne a ano yie a ɛwɔ hɔ ɛde ma wo ne sɛ ɔbɛsakyera w'adwene. Ano yie a ɛwɔ hɔ ma wo ne sɛ wobɛpa mu aka sɛ Yesu Kristo yɛ Onyankopɔn teasefoɔ ne ba. Ano yie a ɛwɔ hɔ ma wo ne sɛ wode wo ho ɛbɛma ɛwɔ asubɔ kwan so na afei watena ase ɛwɔ nkyerɛkyerɛ no mu kɔpem sɛ Onyankopɔn ɛbɛto ne nsa afrɛ wo. Church of Christ ɛna dwumadie yi so ɛto nsa frɛ wo sɛ abere biara wo ne yɛn mmom nsua adeɛ ɛwɔ ɛberɛ a yɛsua adeɛ afa bɔne ho no ɛberɛ a ɛsɛm no ɛbɛkɔ so esua adeɛ ehunu sɛ all unrighteousness is sin. Deɛ ɛntene nyinaa ɛyɛ bɔne. Yɛbɛkɔ so asen esua adeɛ ehunu sɛ deɛ onim papayɛ na ɔnyɛ no ɛyɛ bɔne ɛde ma no. Nti sɔfoɔ a wonim papaya na ususu sɛ wobɛyɛ deɛ ɛyɛ bɔne no Bible sɛ ɛyɛ bɔne ɛde ma wo. Deɛ ɔfom na ɔntena Kristo nkyerɛkyerɛ no mu no Bible sɛ ɛyɛ mfomsoɔ ɛde ma wo. Na woma yɛnkae ne yɛhunu sɛ yɛaba aba besua deɛ ama yɛhunu Kristo nkyerɛkyerɛ fa nkwagyeɛ ho. Ɔse yɛnkɔ wiase afa na nyinaa nkɔka asɛmpa no na deɛ ɔgye die ne yɛbɔ ne so no ɔbɛgye ne nkwa na deɛ ɔnye nie no ɔbɛbu ne fɔ. Saa asɛm yi asɛmmisa a mebisa ne sɛ wano yie ɛne sɛn. Onyankopɔn ɛnka ho na ɔndom na ɔnhyira wo ɛwɔ ɛberɛ a wonya aso ɛde ma yɛn na ɛne wobɔ mu esua adeɛ ɛfa yɛn nkwagyeɛ ɛho. Beebi a wo nsa bɛka video yi wia nhyɛ ɛma afoforɔ nso ɛnsa ɛnka bi na yɛn mbɔ mu nsua Onyankopɔn asɛm na ɛnam so yɛbɛnya nkwagyeɛ nso ama yɛkra.